I want to welcome everybody to the first of our three question and answers. Chcel by som všetkých privítať v našej prvej prednáške otázky a odpovede. I'm happy to say that I received no questions. Rád vám pomôžem povedať, že som nedostal žiadnu otázku od nikoho. So Elder Shemaine and I quickly made an agreement and she manufactured 4 questions for me. Takže dohodli sme sa so Steven a vytvorili sme 4 otázky pre mňa. Ona vytvorila. Because it will be a rebuke to the French members for not asking any questions. Bude tu pokarhanie pre francúzskych členov, že som nedostal žiadne otázky. Takže začneme modlitbou. Holy God, we thank you. Svätý Bože, ďakujeme Ti, we have the freedom and liberty to ask you questions. Že máme slobodu sa pýtať otázky. Any question that comes upon our hearts. Hociakú otázku, ktorá prichádza na naše srdce. A sme slobodní sa ťa spýtať. Please bless us and guide us. Prosím, požehnaj nám. As we try to understand better. Keď sa snažíme lepšie porozumieť. The truth for this time. Pravdu pre tento čas. You are the only one who has the answers. Ale Ty si jediný, ktorý má odpovede. Ježišovom mene, amen. So, I'll go with the questions that I've received. Takže pôjdem k tým otázkam, čo som dostal. And then I'll open up to if anybody here's got questions. A potom otvorím, či tu niekto má nejaké otázky. Before I do that though, does anybody have a question based upon the studies that we've been doing? A predtým, ako to spravím, má niekto tu nejaké otázky na základe tých štúdií, ktoré robíme? Nobody? Okay, that's good. And does anybody have questions on other subjects that they'd like to ask? A má niekto nejaké otázky ohľadne inej témy? Got to put your hands up if it's a yes. Dajte hore ruku, ak áno. Okay, 4. So, we'll see how far we get. I've just received the questions. Takže dostal som before I post, I'm going to post them on otázky translators. A pošlem to. The questions are coming. Number 1. Why is the study of Revelation? Why is the study of Revelations? Why is the study of Revelations? Why is the study of Revelation? Why is the study of Revelation 17? Why is the study of Revelation 17 in our generation? Present truth and in our generation. A lot on it, and we focus rather than Revelation 13, rather than Revelation 13, or Daniel 11, 40 to 45, or 45, 40 to 45. Prečo je tá štúdia zjavenia 17 pre nás taká dôležitá? Je prítomná pravda v našej generácii a sústredujeme sa veľa na to, namiesto toho, aby sme sa sústredovali na zjavenie 13 alebo Daniela 11.45. So I'm going to shorten the question. Why is Revelation 17 present truth? Takže skrátim tú otázku. Prečo je zjavenie 17 prítomná pravda? Compared to porovnaní other portions of scripture. S inými časťami písma.
that the question? Specifically that. So, let's turn to Daniel 11:40-45. Takže poďme do Daniela 11:40 až 45. So, it begins, if you go to Daniel 11, Takže ak pôjdete do Daniela 11, it begins at the time of the end. Začína to v čase We konca. know that to be 1989. To vieme, že je 1989. Everybody okay with that? Sme s Well, týmto it's not OK, really 1989. ale nie je to v skutočnosti 1898, či So, what I'm going 1989, ale je to to try to demonstrate, if 1798. possible, To, čo sa snažím tu ukázať, ak je to možné, is some of the difficulties in these verses. sú nejaké také náročnosti But I alebo don't zložitosti think v that tomto easy veršoch. to answer if you just stay here. A nemyslím si, že je to jednoduché odpovedať, ak zostaneme len tu. Stay in this chapter. Zostaneme v tejto kapitole. You need to go elsewhere, I think, to try to Musíme answer ísť or niekde to inde, understand better some of these na to, aby issues. sme rozumeli lepšie tieto veci. So this is 1798. Takže toto je The 1798. short answer, you can just shout out. If it's a Ak longer one, then you need the mic. máte krátku odpoveď, len vykriknite. Ak potrebujete dlhšiu, tak počkajte na So- mikrofón. In this dispensation here, Tejto epoche tu, what's just happened? čo sa práve stalo? Not the Dark Ages. We're in Daniel 11:40-45. Nie, tie temný vek, my sme v Danielovi 11:40 až The 45. death of the king of the north. Smrť kráľa severu. Are we all okay with that? Sme s týmto OK. And at the time of the end, V čase shall the konca king of the south push by it mal kráľ juhu, by mal len ho So- zatlačiť, alebo podrka sa right? kráľ I'm juhu. going to write it over the arrow, but we know where it points to. Takže nakreslím to na tú šípku, ale Death vieme, kde to smeruje. of the king of the north. Smrť kráľa severu. Is that correct? So, the problem with this verse, as hopefully we all know, Problém s týmto veršom, tak ako dúfam, že it všetci doesn't vieme, say the nehovorí king sa of the tu, north dies. že kráľ severu zomiera. In fact, it says the king of the north fights back. V skutočnosti sa tu hovorí, že kráľ severu bojuje späť. Do you agree with that? Súhlasíte s tým? So, someone said the king of the north dies. Takže niekto povedal, že kráľ severu Is that actually zomiera. correct? Má vlastne pravdu? According to the verse. Because I just got a Podľa toho movement verša. interpretation. Lebo ja mám tú interpretáciu hnutia. Who's confused? Kto je zmetený? Everybody understands what I just said? Každý rozumie, čo som práve Except povedal, one? okrem jedného. So, we agree that the king of the north does not die. Takže my súhlasíme s tým, že kráľ severu nezomiera. Alebo nezomrel. Everybody agree with that? So, Všetci we've súhlasia? already got into the verse Takže my sme and už changed prišli it do verša significantly. a významne sme ho zmenili. We've changed who the north is Zmenili sme, kto je ten sever and who the south is. a kto je juh. Is everybody okay with that? Všetci sú s týmto OK?
Anybody not okay? Niekto s tým nie je OK? You're not okay? Two people are not okay. Dvaja ľudia nie sú OK. The north and the south Sever a who? juh sú kto? Just about to ask Curtis it, but we won't. Who's the north and the south? Kto je Shout out sever a one juh? word. You said you got a problem, so do you know the answer? Who knows? Put your hand up if you know the answer. Who's the north and south? Dajte hore ruku, ak viete odpoveď, kto je král, a kto je sever a kto je juh. No. Egypt and Egypt a Syria. Someone Syria. said Babylon. niekto Someone povedal who said Babylon? Babylon. Kto povedal Babylon? Good answer. Správna, Syria? dobrá odpoveď. Syria? Are we okay with Syria, Catherine? Yes. Súhlasíš so Syriou, Katrin? And Egypt. A Egypt. So that's what the verse says. Takže to je to, čo hovorí ten And we're verš. going to change that A my to to zmeníme what I think Liberty said. na to, čo to- povedala Liberty Papacy. a pápežstvo. And you said France. A povedala si Francúzsko. Everybody okay with that? So Ah, we've made a všetci sú substantial to okay? change. Že sme urobili urobili sme In zmenu. the verse, who wins? A v tom verši, kto vyhráva? At 1798. V tom roku 1798. Who won? Who wins? The time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, horsemen, many ships, and shall enter into the countries and shall overflow and pass over. V tom čase, keď tomu bude mať byť koniec, potrká sa s ním kráľ juhu a kráľ severa, príde na neho ako výchrica s vozmi a s jazdcami a s mnohými loďami a prejde po zemi, Put zaplaví your a hands up prejde. if you remember, not if you remember the history here. Dajte hore ruku, ak si pamätáte tú históriu tu. Catherine, Katrín. that's fine. We'll have the mic, please. Tell us what happened that agrees with this verse, or vice versa. Povedz nám, čo sa stalo v tomto verši. I say what I do remember of it. I'm not To, čo si pamätám z that clear toho, on it. nemám v tom úplne jasno. It's like a proxy war Je to ako between zástupná vojna England and France, medzi Anglickom a Francúzskom. I think. And it has something to do with a canal, I think. A niečo to má dočinenia Canal? s Suez Canal. kanálom. Suez Canal. Suezský prieplav. And the Ottoman Empire is restrained. Oh, I'm so sorry. A Osmanská ríša That's probably all I bola can obmedzená. remember. To je to, čo si pamätám. I've got Syria and Egypt here Mám tu Sýriu a that Egypt, seem to be fighting. ktorí vyzerajú, že bojujú. Mohla by si to vysvetliť? Okay, I think England was using the canal to do trade. Myslím, že Anglicko používalo ten prieplav na to, aby obchodovalo. And France wanted to prevent them from using the canal. A Francúzi chceli im zabrániť používaní toho prieplavu. And I'm stuck there, I think. A tu som sa zasekla. They're all looking here. I don't know what they're searching for, but so that all may be true. To všetko môže byť pravda, But what's that got to do with Syria and Egypt? ale čo to má dočinenia so Sýriou a The Egyptom? canal being in Egypt, I guess.
Okrem toho, že kanál je v Egypte? Alebo ten prieplav? They were proxies, but Oni sú So can you describe zástupcovia. the war between Syria and Egypt? Môžeš popísať tú vojnu medzi Syriou a Egyptom? okay. Syria is the Ottoman Empire, I think. Takže Sýria je Osmanská ríša. Ottoman Empire. So Ottoman Empire is working with which country is that? That would be Osmanská ríša spolupracuje so s Suez Canal is in Egypt, right? Suezský kanál je v Egypte. You're asking me? I have no idea. Perhaps it ends up the restraining of the Ottoman Empire in 1840. Niekto obmedzuje tú Osmanskú ríšu v 1940. Can you ask another question, or I'm not sure what else? Môžeš sa ma spýtať ďalšiu inú otázku? Liberty Nie som can si help istá. us. Liberty nám pomôže. I'm going to just make some changes. Urobím tu nejaké zmeny. You carry on, Liberty. Pokračuj, Liberty. So about Syria and Egypt, Takže ohľadne Sýrie a I think Egyptu, that history makes the word him Myslím, že in the tá verse one história, person. že je v tom verši slovo And that person is On. neither Syria nor Egypt. a je to tá osoba nie je Sýria alebo Egypt, je to Napoleon z Francúzska. So we have Syria, we have Takže Napoleon máme going into Egypt, Napoleona, ktorý ide do Egypta and he was initially restrained. a on bol He na was začiatku initially restrained. obmedzený. Initially. But later on he overcome Egyptian forces. ale neskôr on porazil tie egyptské sily. Then he marches to Syria Potom on ide do Sýrie and he was defeated there. a on bol porazený tam. So there are three elements in that history. Takže v tých dejinách sú tri elementy. The north being Syria, Oni nie the sú v south Sýrii. being Egypt, Juh je and him Egypt being Napoleon. a on je Napoleon. Just do that again for us. Quickly. Repeat. Okay. So I was saying Napoleon is the him in verse. Just tell us the Takže story. Okay. Napoleon je The on story v is- tom verši. Takže povedz nám príbeh. Príbeh Napoleon je, goes to Egypt, Napoleon ide do Egypta. was resisted but eventually overcame Resisted by. Bol Egyptian forces. obmedzený tými egyptskými silami, ale nakoniec ich porazil. And after the victory in Egypt, A potom víťazstve v Egypte he marches to Syria pochoduje and do he was Sýrie defeated. a tam bol porazený. And that's the north. A to je sever. The north is Syria Sever je Sýria, that came against him. ktorá išla proti then- nemu. What does Napoleon do? A potom čo urobí Napoleon? I just know that he was defeated. Ale viem, že bol porazený. Who enters into the countries? A kto išiel do tých krajín? Not sure. Nie som si Who istý. overflows and passes over? Kdokoľvek zaplaví a prejde. No. Oh, so Syria's going to come against Napoleon
Takže Syria vyjde proti Napoleónovi Syria is going to enter the countries and overflow and pass over. a ona potom príde do tých zemí a zaplaví a prejde. But no, I'm not sure if Syria is gonna do that. Nie som si istý, že to sa stalo. Anyone else? Niekto ďalší? So maybe after the class, Možno sa you can spýtam, all go back to Uriah Smith and have a quick review. môžete ísť všetci naspäť do Uriáša Smitha a rýchlo si to So we have an zopakovať, accurate understanding of the verse. aby sme mali presné porozumenie toho verša. What we're clear about To, čo nám je jasné, is that we're going to change all of that je, že to celé zmeníme into something completely different. na niečo úplne iné. Yes? We're going to change it to a fight between the papacy and France. My to zmeníme na boj medzi pápežstvom a Francúzskom. And after the colon, A potom which says the South pushes at him, colon, neviem, čo je kolón, to je nejako dvojbodka. we say that Že potom ako na ňo zatlačí dvojbodka, hovoríme, že je to 1798 a potom v ďalšej časti toho verša we say is the resurrection of the papacy hovoríme, že je to vzkriesenie pápežstva or the king of the north. alebo kráľa severu. Do you agree with that? Súhlasíte s tým? So we're going to then say Takže potom povieme, it's papacy part 2, je to pápežstvo druhá časť and now when it comes back, a teraz keď sa vráti, it's not France, nie je to Francúzsko, it's the USSR. sú to spojené, Do you agree with that? je to z SSR. Súhlasíte s týmto? 1798, 1798, 1989. 1989. So we've completely reworded or redefined what that verse means. Takže my sme úplne prerobili alebo predefinovali to, čo So if znamená we're tento okay verš. with that, Takže ak sme s týmto OK, then if we have the death of the king of the north, potom ak by sme mali smrť in kráľa Severu 1798, v roku 1798, then what rises? potom čo povstáva? Or then what happens after that? Alebo čo sa stane potom? I've got the death of the king of the north, Mám tu smrť 1798, kráľa Severu 1798 then what? a potom čo? What does the verse say? Čo hovorí ten verš? Or what do you think happens next? Alebo čo si myslíte, že sa stalo ako ďalšie? According to our version of the verse. Podľa tej našej verzie toho verša. So, shall I put resurrect here? Takže mal by som tu dať vzkriesenie? Like that? Takto? You're smiling for a reason? You're laughing at me or him? She's laughing at you. Smeje sa na mňa alebo You na tell us ňom? what to write here then. Ona sa smeje na tebe. Povedz, čo tu mám napísať teda. I'm laughing at him. I don't think he's right, but I'm supporting him. Ja sa smejem na ňom, nemyslím si, že má pravdu, ale ja ho podporujem. What are you saying, Regina? Čo hovoríš ty, Regina? You said you disagree. So what do I write here? Povedala si, že nesúhlasíš, tak čo tu mám I napísať? have to hold the mic for you. Okay, later I'll talk with. There's a hand there. What? You're going to give me the answer later on? Dáš mi odpoveď I saw her neskôr? hand. She wasn't laughing at him.
What do I write here? Čo mám napísať tu? I wasn't laughing, I was smiling then. You put the mic there. I don't know what you're doing. Just say, I don't know the answer. I don't know. Okay, pass it. Povedala, že neviem odpoveď. I have a question. Neviem I want an odpoveď. answer, hopefully. Ja mám otázku, ale ja chcem teraz odpovede. Look, the answer to my question is what do I put here? Odpoveď na moju otázku, že čo mám We're dať running out tu. of time. Takže nám beží čas. You don't know? I would say the Nevieš? rise of the King of the North. Ja by som povedala, že vzostup kráľa z severu. So the King of the North is dead. Takže So kráľ you want to severu je resurrect mŕtvý the King of the North, yes? a on Resurrects má, somewhere after 1798. on má niekedy po 1798 byť skriesený. Like when we take it from the verse 40, I don't see death and resurrection there. Keď to berieme z toho verša 40, ja tam nevidím to In vzkriesenie. verse 40, Ja som po verši and I just want to know 40 what verse 40 teaches. a ja len chcem vedieť, že čo What do I učí ten put verš 40. here? Čo dám tu? It's on the board, which says resurrect. Je to na tabuli, kde You sa said hovorí resurrect King of the North. vzkriesenie. Is that, you happy with that? A povedala si vzkriesenie kráľa severu, si s tým I'm spokojná? not happy with the Then wording just tell death. me what to write. Nie som spokojná s tým, ako to je napísané. Povedz mi, čo tu mám napísať. Where did death come from? Odkiaľ prišla jeho smrť? 1798, France and papacy have a fight. 1798. France wins, papacy gets Francúzsko killed. s pápežstvom má vojnu, pápežstvo je zabité a Francúzsko vyhráva. That's the movement definition or understanding of the verse. To je definícia that pochopenia up. tohto hnutia, ako chápeme That's tento 40 verš. part A Poďme up si to the colon. vymysleli Then verš 40 40 part časť B is A, afterwards. potom 40b potom, So I've got 40A, takže mám tu 40a and now I'm at 40B. a teraz sme v 40b. Got to 1798. V wanna know roku what now 1700 sme v roku 1798 a chceme vedieť, čo sa teraz stane. You don't want to answer. Nechceš odpovedať? Can you put the mic to your mouth so people can hear? Or not? I don't know. Pass on the mic. Anybody? At the back? Hoci kto? No, Mike. Niekto vzadu? Mike. What's your name? Forgot. William. Thank you. William? I don't know if we can say. I just want the answer, not what we can't say. Chcem len odpoveď, nie It to, will čo say nemôžeme wound. povedať. Rána, povieme, že rána. Wait there. 1798. You say it's no death. Death, yes. 1798 hovorí, že tam nie je smrť. What happened že in smrť mala- 1798? A čo sa stalo teda v 1798? So I erase death. Takže vymažem You tú want to smrť. erase death and put what? Yes, it is death and you put wounded. A And vymaž smrť after a daj smrťovú 1798, ránu. then what? A po 1798, čo potom? I'm not doing that. 1798 death. 1798, smrť. There you go. I want to know what happened afterwards according to the verse. Chcem vedieť, čo sa stalo potom podľa toho verša. It's a resurrection. So Vzkriesenie. you're okay with resurrection of the King of the North here? Takže si v poriadku s tým vzkriesením, tak ako to tu je nakreslené. It's not okay. What's that? Nie? It's not okay. I think it's not okay. Then tell me Myslím, what že to to nie je put. OK. Tak povedz, čo tu mám dať. 1798, it's wound. On the board it says 9, 17, 8, 99.
Na tabuli je 1798 až 99. Death. Smrť. Death is 1799 I got that. To tu mám. Tá smrť je v After that 99. Ale potom teraz. Resurrection. Potom je So vzkriesenie. he says resurrection of the king of the north. You say that's correct. Povedal si, že vzkriesenie kráľa severu je Yes, správne. that's correct. Áno, to je správne. Anyone else? Niekto ďalší? So now you know why we don't go here. Takže teraz viete, prečo sem nejdeme. If you want to phrase it that way, yes. Ak to chceš takto povedať, tak áno. Neviem čo. No one else. Si zle rozumieť. Niekto ďalší? No one else. Justina. Justina? Walk faster. It's a joke. It's a joke. I think we can't have. Just tell me the answer. Myslím, We povedz mi need len to go odpoveď. somewhere else to find information. I'm not anywhere else. I want to know what happens. Musíme ísť niekde inde. Here. Nejdeme nikde inde. Ja chcem vedieť, čo sa stalo tu. In the verse, nothing happens. Vo verši sa nič nedeje. In the verse, we can't see. Vo verši to nemôžeme vidieť. In the verse we can't see. V tom verši to nemôžeme vidieť. Of course we can see in the verse. Samozrejme, my to môžeme vidieť v tom verši. It's just that you're not very good at seeing. Ale nie Have si a veľmi closer look. dobrá v tom hľadaní. Musíš sa lepšie pozrieť. Has to be in the verse. Musí to byť v tom verši. You said you're not speaking, and now you're whispering. Hovorí, že If you want the mic back. nehovoríte a teraz šepkáte. No one? Okay. Dies in 1799, Zomiera 1799, 1798, 1798. stays dead. Zostáva mŕtve. In the verse. Mŕtve v tom verši. Didn't go anywhere else. Stays dead. Nešli sme nikde inde. Zostávame tam. 1989. 1989. Now what? Teraz čo? Put your hands up. Dajte hore ruku. Don't use any words from the verse. Nepoužívaj žiadne slova z toho verša. This is where we see the resurrection of King of the North. Tu vidíme vzkriesenie kráľa severu. Justina? Justina? Is it double S? Tu dvakrát One sa. S? One S or two? Jedno S Justina? alebo dve. Justina? Similar to what? Sorry. To one, two, or three? To three. Okay. Resurrection of the King of the North. Vzkriesenie kráľa severu. We all okay with that? Sme s týmto OK? So we'll call that 1, 2, Takže my toto nazveme 1, Three. 2 a 3. and where's 40 part B? A verš 40, časť B. Just tell me the number. Povedz mi číslo. 3. So we're all okay with that? 3. Takže ste s týmto OK? And this is the colon. A toto je tá výchrica. Who's not okay with that? Kto s týmto nie je OK? She didn't put her hand up. So she must be okay. A nedala hore ruku, tak musí byť s tým OK. If you're not participating, that's fine. Everyone okay? Who's Takže všetci sú participating? OK. Okay. So if we're okay with that, Takže ak sme s týmto OK,
What did you say? That means unbelievable. We're doing it the other way around now. Teraz to ahead, robíme Monika. opačne. I have two questions. A Monika, Before your mám dve otázky. questions, Pred tvojimi otázkami do you agree with what's on the board? súhlasíš s tým, čo je na tabuli? Just the graphics? No. Len tá grafika? Do you agree with that? A súhlasíš s týmto? Is it working? So you agree with that? Súhlasíš s Do you týmto? agree with number 1? A súhlasíš s číslom 1? No. Nie. So come back to what's in the brackets here. Takže vráťme sa k tomu, čo je tu v tých zátvorkách. Do you agree it's the papacy in France? A súhlasíš, že je to pápežstvo a Yes. Francúzsko? And Áno. what happens when it says, at the time of the end, shall the king of the south push at him? What does that mean? A čo sa stane, keď sa tu hovorí, že v čase konca král King of the podrka sa s South. tým kráľ juhu? Names. Čo sa tu deje? Kráľ juhu. Názvy? Mena. Defeated papacy or won over papacy. Kráľ juhu porazil pápežstvo alebo vyhral And the- pápežstvo. France did what? Defeated A Francúzsko. papacy. What does defeat mean? Čo znamená porazilo? Take their power. Kill or wound? Zabilo alebo poranilo? Won't. Zranilo. So it doesn't kill the papacy. Takže nezabilo to pápežstvo. Ever. Nikdy. Like you're not doing the 1799 thing. Akože nerobíš tú vec 1799. So the papacy is never destroyed, ever, Takže pápežstvo nie je nikdy zničené. Nikdy. at the time of the end. V čase konca. Fully destroyed. It just lost power. Plné zničené nie je, len stratilo moc. So it's alive Takže je and it has nažive, no power. ale nemá moc. And you don't define that as death. A ty toto nedefinuješ ako smrť. Tell us how No. you define death. Povedz, ako definuješ smrť. Death is also a loss of power. To je tiež strata moci. So death is a loss of power. Takže smrť je strata moci. So why is this not death, but this is loss of power? Takže prečo toto nie je smrť? Lebo toto je strata moci. Because they then come back. They did Pretože not oni die. potom prídu naspäť, takže nezomrel. Coming back is not a definition that it didn't die. To, že sa vráti naspäť, nie je definícia toho, že predtým nezomrel. I want you to define what defeat means. Ja chcem, aby si definovala, čo znamená Unless you're porážka. going to say sometimes it's death, sometimes it's not death. A nie tak, že by si povedala, že niekedy je mŕtve, So are you saying niekedy nie je if something mŕtve. is defeated and it never comes Takže- back again, it's dead, but Takže ak hovorí, if it's že niečo je porazené defeated a nikdy sa nevráti, and je it to comes smrť. back again, it's not death. Ale ak je to porazené a vráti sa späť, tak nie je to smrť. If something is defeated Ak je niečo porazené and it comes back again, a vráti sa späť znovu, that wasn't death. tak to nebola smrť. But if it was defeated Ale ak bolo porazené and it never comes back again, a nikdy sa nevráti naspäť, then that is death. tak potom to je smrť. That's the definition you've given me. Is that correct? To je tvoja definícia, ktorú mi dávaš. Je to tak? Death Áno. means to stop existing. Aha. Že smrť znamená koniec existencie. In 538, A v roku 538 do the legs stop existing? a prestávajú tie nohy existovať?
Nie. So the fourth kingdom does not die. Takže Sväté kráľovstvo nezomrelo, It transforms. premenilo It sa. doesn't die. Nezomrelo? No. Nie. But it's defeated. Ale je porazené? It transforms into something else. Premenilo sa na niečo iné. So it's not defeated. Takže nie je porazené. Not from the external Just yes or source. no, it's not defeated. No. Povedz len, nie je From porazené. 538 to 1798 Takže od 538 po 1998 is doing all well. Rímu sa darí úplne v plnosti. It is Rome in another phase. Je to Rím v inej fáze. So that's yes. Takže to znamená áno. What happens in 1798 to Rome? Čo sa stalo v roku 1798 Rímu? It's defeated. Je porazené. Who Je porazený. defeats Rome in 1798? A kto poráža Rím v 1798? France. Francúzsko. Who is Rome in 538? Kto je Rím v 538? Who's Rome in 538? Kto je Rím v roku 538? So we would say Papal Rome. No, My by sme povedali pápežský Rím. Nie. you said it was transformed in 538. Povedala si, že bol transformovaný v That wasn't a 538. papacy. To nebolo pápežstvo, That was Rome. to bol Rím. So, who's Rome in 538? Takže kto je Rím v 538? You mean? Caesar's. Cezari. And who's Rome Cesare. in 1798? A kto je Rím v The 1798? states still. The European states. Štáty? Not the Európske. Caesars. Nie Cezar, Yes. nie Cisári. Áno? Who defeats them in A kto ich, 1798? kto ich poráža v 1798? Rome. Rome is Rím. fully functioning, you told me. Rím je plne funkčný, si mi povedala. So Rome must carry on past 1798 unless someone did something to them. Takže Rím musí pokračovať až po 1798, až kým ich niekto niečo im nespraví. They're not going to come again, they must be dead. So someone must have killed Rome. Niekto, The way you model that. keď sa nevrátil, niečo muselo zabiť Rím. To je ten model, ktorý si mi dala. I see I got stuck. Myslím, že som sa tu zasekla. I have to rethink. Okay, so I'll leave it there. Musím si to premysleť. Dobre, takže nechám to tu. I have a problem, but Yeah, so we'll leave it there. Takže necháme to tu. You can have a think. Môžeš to rozmysleť. So I'll carry on. Takže budem pokračovať. Seems to me that unless someone says that this looks wrong, Zdá sa mi, ak by niekto povedal, že toto vyzerá zle, okrem toho, že by to niekto povedal, demonstrates that it's wrong. a že dokáže Then alebo forced to ukáže, že stick to je with zle, this model. že sa máme So- držať tohto modelu. If we go back to number 1, Ak sa vrátime k číslu 1, I've got France mám tu Francúzsko and I've got a mám the papacy. pápežstvo. Everyone's okay with that? Všetci s týmto Who is súhlasia? Kto je Francúzsko? Anybody? Justina, if it's one word, shout. France is the king of the south.
Francúzsko je kráľ juhu. Please don't do that. France is Rome, isn't it? Francúzsko je Rím, alebo nie? And the papacy. A pápežstvo? It's not even funny. Rome is France is Rome. Francúzsko je Rím. Papacy is what? A pápežstvo je čo? It's the church. It's Cirkev. nothing. Nič. So, Nič. no, it's not even funny. So, in 1798, Takže v roku What's happening? 1798 sa čo deje? Rome is doing what? Čo robí Rím? If you've got questions, leave the questions. If you've got answers, put your hands up. Ak máte otázku, nechajte ju teraz tak, ak máte odpoveď, dajte hore ruku. In 1798, can someone give me a narrative or not, or I'll give it? 1798, niekto mi dajte ten príbeh. The state, you've got to put your hands up if you want to answer. Tato. Dajte hore ruku, ak chcete odpovedať. Toto? Is, Not France, okay, Rome. Rome, ne? Rím. Rome is the state is I don't want to use persecuting the church, but it's I didn't understand what you just said. I don't want to say So it's just tell us what you want to say. okay. It's overthrowing the church. Štát práva cirkev. So he said the state is overthrowing the church. Takže štát ako zvrháva tú cirkev. Curtis? Kurtis? In the lead up to 1798, Ideme k tomu 1798. there's a relationship between Rome and the church. Ale tam je vzťah medzi Rímom a And then cirkvou. once you get to 1798, A potom, keď sa dostaneme do roku 1978, France comes, Rím prichádza breaks up that relationship. a neviem, kto prichádza, nebolo to počuť a ničí ten vzťah. Good. I wanted to do it here, but I'm going to do it underneath because I've run out of room. Chcem som to urobiť This tu, is ale a musím to urobiť continuation pod of tým. this. A bude to pokračovanie tohto. Yes. So I've got church Takže mám tu cirkev over state. nad I štátom. can say it that way. Ak to môžem povedať takto. Maybe we don't know that in the verse. Možno to We nevieme know z toho that there is verša, a relationship. ale vieme, že je to vzťah In 1798, v roku 1798. that relationship is severed, broken. Ten vzťah je zničený. And the way it's severed is that the state A spôsob, akým je zničený je, že štát breaks away from this relationship with the church. odchádza z tohto vzťahu s cirkvou. So we had a church-state relationship, and now they're Takže mali sme separated. vzťah cirkvi a štátu a teraz oni sú oddelení. Separation of church and state Oddelenie cirkvi a štátu is defined as death. je That's definované how ako we use that smrť. term death. To je to, ako používame tu So ten here's termín there's a smrť. separation. Takže tu je to oddelenie. So we've got church and state separated. Takže máme tu cirkev a štát oddelený. Before that, Predtým we've got church and state together. sme mali cirkev a štát spolu. So 1798 to 1989, Takže 1798 do roku what have we 1989, got?
Čo máme in this dispensation? v tejto epoche? This one is the waymark, and then we've got something here. Toto je milník a potom máme niečo tu. What do we put here? A čo dáme tu? Someone besides Tata. Tata. Niekto okrem tata? It's a different Tato. Different. There's no relationship. I want to write something. A nie je tam vzťah. Ja tu chcem You niečo just put napísať. the state. The Potom same. tak napíš State. len štát. State. So I've Tak. got, I'm going to put church Takže ja tu dám cirkev, separated je from oddelená state. Yes. od So it's a štátu. continuation of the 1798 waymark. Takže to pokračovanie milníku Which is what we've got 1798. here. To je to, čo máme tu. 1798 death stays dead. 1798 smrť, štát, smrť. If we're okay with that, hopefully. A dúfam, že s týmto ste OK. 1989. What 1989. happens? Čo sa stane? Čo sa deje? Someone said resurrection. Niekto povedal vzkriesenie. What's the resurrection? Čo je vzkriesenie? And then you see the church and state coming together again. Church and state. A potom vidíme cirkev a štát, že sa znovu At the spájajú. waymark. Takže And tu je then? milník. Pri tomto milníku a potom? It continues. Then he continues. Potom to Okay with pokračuje. Takže ak sme s That's the týmto same OK, as what we've got here. tak to je to isté, čo máme tu. So let's just label them. Who's the Takže church? poďme ich nejako označiť. Kto je cirkev? Papacy. Pápežstvo? State. Štát. So we'll put Rome. Takže dáme tu We'll Rím put Europe. alebo Európa. The European kings, maybe. Možno európski králi. Church. Cirkev, Papacy. pápežstvo, State. štát, Church. cirkev, Europe, sorry. Europe. tu je Church. Európa. Tu je cirkev, So now we're not sure. takže teraz nie sme si istí. Church. Okay. State. Dobre, tak štát, Church. USA, cirkev, Okay. People feel the traps coming, so they don't want to answer here. People called Curtis. ľudia nechcú to What's- odpovedať. What do we put here? Čo my dáme tu? Got papacy, Máme pápežstvo, not mixing with the USA. nemiešajúce sa z USA, 1989. 1989, USA. USA, Now. a teraz And to nevidím, čo je. so we see there's a problem. Takže vidíme, že je tu problém. The more you go into the verses, Čím viac idete do tých veršov, the the harder it gets. tak tým je So to we'll try to ťažšie. see if we've got room here. Takže vyskúšame, či máme túto What's this priestor. waymark? Čo je tento milník? Sunday law. Nedelný zákon. Now we've got A teraz máme church. What? Church and state. cirkev a Put in štát. parentheses, so it's for the waymark. Takže dáme to do zátvorky. Church and state. A potom je What's this? cirkev a That's štát. Sunday law.
Toto je nedeľný zákon. So we don't know. The state. Nevieme, a This štát. one. Tento Enters. vstupuje. So the church and the state are working together, Cirkev a štát pracujú spolu. and the church and the state are still working together, Cirkev a štát stále pracujú spolu. and the church and the USA A cirkev a Spojené štáty are going to enter into the USA vstúpia do Spojených štátov. because they're going to attack something now, aren't they? Pretože oni teraz na niečo zaútočia, alebo nie? The glorious land. Zasľúbenú zem. So I don't know what the state are doing here. Takže neviem, čo tu robí ten štát. Is that the glorious land or is that something else? Je to zasľúbená zem, alebo je to niečo iné? Bo slávna zem. This state here, what is this? Tento štát tu, čo to je? Underline it. What's this? Čo je toto? What's this USA that's been marked there? Čo je to USA, ktoré tu bolo označené? This church-state relationship. Tento vzťah Is that cirkvi a the glorious štátu. land? Je to slávna zem? So that's not the glorious. Takže ak to nie je tá slávna zem, So that is that SUSA? je to Yeah. S Spojené No. štáty? Áno alebo nie? S. There's an S there. Je State. tu S ako Is that- štát. I got USA. I'm confirming that that's correct. Ja mám USA, ale chcem sa Agree? si potvrdiť, či je to It's USA. správne. So in the verse Súhlasíte, že je 41, to it USA. says, Vo verši He- 41 sa hovorí, že on, which I think is the king of the north, čo si myslím, že je král severu, enters the glorious land. So vstúpil maybe do we'll do that. krásnej zeme. So we'll put king of the north now. Takže teraz tu dáme kráľa severu. We'll come to here. Church and state. Who's the king Prídeme of the sem, north? cirkev a štát. Kto je král severu? Church or state? Cirkev alebo štát? King of the north. Král severu. Next one. Ďalší. Is this one? Next one. Ďalší. Who is the king of the north? Kto je král severu? Church. Cirkev. Next one. Ďalší. Same? Is it always Rovnaké. going to be the same? Vždy to bude rovnaké? Nie. Are we okay so far? Zatiaľ je to v poriadku? So it's always the king of the north. Takže je to vždy král severu. So the king of the north, the sea, the church, Takže král severu, tá is going to cirkev, enter into the glorious land. príde do slávnej, do krásnej zeme. And what's the state doing? A čo robí štát? This USA? Tieto Spojené štáty. Or is all this picture kind of like wrong now? Sú tieto obrázky teraz Is this? nesprávne? The king of the north needs a way to enter into the glorious land. Král severu potrebuje cestu, ako má vstúpiť do Gets zaslúbenej, help do from the krásnej zeme. state. On získava pomoc od štátu, To do that. aby to mohol robiť. So I've got the USA Takže mám entering USA, the USA. vstupujú do USA. I've got the church entering into the USA with the help of the USA. A mám tu cirkev, ktorá vstupuje do USA pomocou USA. So if you can explain that to me, Shemaine.
Takže ak by si mi toto Short mohla, question. Šimen, vysvetliť, je to tvoja otázka. So, the church Takže needs the církev help of the USA to enter potrebuje into pomoc the Spojeným USA. štátom, aby mohla vstúpiť do Spojených štátov. So does that mean the USA is Znamená to, že the Spojené glorious land štáty, is opening its arms and say, come, zasľúbená krásna zem, otvára svoje náruč, svoju náruč a hovorí, or is there a poďte, spy in the US, alebo in the je glorious tam land, špión v tej krásnej zemi, that lets the ktorý church in? dovoluje, aby tá cirkev vošla. Daniel 11, 40 to 45, I don't Daniel understand. 11, 40 až 45, ja So tomu I don't nerozumiem. understand it. Ja tomu tiež nerozumiem. I don't understand it either. So I thought it might be useful to go somewhere else. Takže myslel som si, že to bude užitočné ísť niekde inde. On the board now, To, čo je teraz na tabuli, if I call this 1, 2, 3, 4, ak by som toto nazval 1, 2, 3, 4, we're just at the end of number 3 sme teraz na konci čísla 3 at the Sunday law, Waymark. pri milníku nedelného zákona. In number 3, Číslo 3, we've now lost track of who the church is. stratili sme predstavu o tom, kto je cirkev. I'm not sure why we lost track of it, but we did. Nie som si istý prečo, ale je to tak. And after that, after 1989, we don't know who the church is. A According to the potom, board. po roku 1989, nevieme, kto predstavuje tú cirkev Got podľa half that. tabule. I got half that. Okay, so then I'm asking at the Sunday Potom law, sa pýtam, Number že pri nedelnom zákone číslo 4, that's this. to je arrow toto, that I've just done. táto šípka, ktorú som teraz robil. The glorious land is the USA. Krásna zem sú Spojené štáty. Glorious land is USA. Krásna zem, Spojené štáty. You agree with that? Súhlasíte s tým? I asked a question. Spýtal This som sa otázku. S state, Toto S ako štát, who is it? kto je to? And I was told it was the USA. A bolo mi povedané, že sú to Someone Spojené said that. štáty. Niekto to Then I povedal. asked, Potom som sa is spýtal, this USA sú tieto Spojené štáty the same as this USA? rovnaké ako tieto? And I was told that they're different USAs. A bolo mi povedané, že sú to iné Spojené štáty. This one here, Tieto tu is that different to this one? sú iné od There's- týchto. I call that USA 1. Nazvem to Spojené štáty 1. Can I do this one all the way through? Is that all the same USA? Sú všetky This tieto one's Spojené štáty všetky The rovnaké. USA glorious land. A tieto sú Spojené štáty zaslúbená, teda Is krásna USA zem. 1 the same as USA glorious land or different? Takže sú USA 1 rovnaké ako USA krásna zem, I was alebo told that sú they iné. were different. Bolo mi povedané, že sú iné. So I don't know if we agree with that. Takže neviem, či s týmto So then súhlasíme. I asked, Takže potom som sa spýtal, who's entering into the glorious land and how? kto vstupuje do krásnej zeme a ako. According to this picture work, Podľa tohto the obrázku, church, which we don't know what that is, a cirkev, čo nevieme, with the že čo help to je, of the USA number 1, za pomocou Spojených štátov číslo is 1 entering into the USA vstupuje glorious do land. Spojených štátov teda krásnej And zeme. at this stage, I have no idea what any of this is talking about. A v tejto fáze nemám Because poňatia, although it čo toto has the vysvetľuje. semblance of the Time of the End magazine, Pretože to má it doesn't nejaký, seem to že vyzerá to exact ako z magazínu match Čas with konca, that document. ale nevyzerá to ako
v zhode s tým The dokumentom. reason is, Dôvod I je, think, myslím si, at number 2, že číslo 2, separation of church and state, oddelenie cirkvi a štátu, then in 1989, potom v roku he said 1989 there was an alliance sa hovorí, že with the tam church and state, spojenectvo medzi papacy in the cirkvou a USA. štátom, čo je pápežstvo a USA, to punish aby King potrestali of the South. So we'll leave that bit out. kráľa juhu. A to vynecháme. But in the Time at the End magazine Ale v version, časopise Čas konca, v it's tej verzii, portrayed this way, I think. sa tam o tom hovorí týmto spôsobom. 1989, 1989, Sunday law. nedelný zákon. 1989, what would I write here? 89, čo oni tu napíšu? We're on this line. Sme na tejto línii. So Curtis says church plus state. Takže Curtis hovorí církev plus I'm štát. going to suggest Ja in the Time navrhnem, at the End magazine, it's just church. že v magazíne Čas konca je to len církev. The state bit was Ten štát, economic and časť military štátu, strength to destroy the bola king of the South. ekonomická a vojenská sila na zničenie kráľa juhu. That's what I remember it saying. To je to, čo si pamätám, že sa Then it to kind of hovorí. has a gap. Potom to malo takú medzeru The Sunday law a nedelný that says zákon, the church tam sa hovorí, že cirkev enters vstupuje the glorious land, do krásnej zeme. which is the USA. A to sú Spojené štáty. And I don't think A ja si the nemyslím, Time at the End magazine says there is a USA 1. že časopis Čas konca hovorí, že tam sú Spojené štáty 1. I don't remember it saying that. I might be wrong. Ja si nepamätám, že by sa to tam hovorilo, ale môžem sa myliť. A Hovorí sa USA, tam, že sú tam Spojené štáty, king of the South. král juhu. If you don't like that, there's a USA Takže sú tu Which Spojené is štáty, sa vám to nepáči, economic, ktoré sú and ekonomické a and that's vojenské. used to bring down the king of the South. A to je použité na to, aby porazili And that's kráľa it. juhu. End of A story. to je celé. Koniec príbehu. Curtis. So you Curtis? tell a better story then. Chceš povedať lepší príbeh? I just want clarification. Chcem len objasniť. When the Time of the End told that story, Keď Čas konca hovorí tento príbeh, was it not saying that the church uses the state to bring down the king of the south? nehovorilo sa tam, že cirkev používa štát na porazenie Yes. kráľa juhu? Áno. That's what I've tried to show here. To je to, čo som sa snažil ukázať tu. Church and state, Cirkev a štát, papacy, pápežstvo, USA, USA, military, uh, and economic. vojenské a When I ekonomické. said church plus state. To je dôvod, prečo som povedal cirkev plus That's štát. fine. Je v poriadku. Is church and state at that point Ak je cirkev a štát v tomto job bode, done, je and to then the hotovo, church, a potom cirkev, papacy, is going to pápežstvo, carry on, is going to now turn its attention in a different direction. teraz obráti svoju pozornosť iným smerom. And it alone A to samé, enter the ono glorious land samé, vstúpi do krásnej zeme. after destroying the king of the south. Potom ako zničil kráľa juhu. That's how you read the Time of the End magazine. To je to, ako That's how I read it, yeah. čítame časopis z konca. A to je to, I ako didn't som to ja read čítal. A ja som to ja som the nečítal, že cirkev Uses the state, používa štát, to be the USA, čo by boli Spojené military and štáty, economic strength to enter into the glorious land. a vojenskú a ekonomickú silu na to, aby vstúpili do krásnej zeme.
So this version, Takže táto verzia, Time at the End magazine, časopis is very Čas konca, different je veľmi odlišná to this version that we've got here, which just looks so complicated. v tejto verzii, čo máme tu hore, lebo to vyzerá And because we've got such veľmi a komplikované. more complicated version A pretože my máme takú komplikovanú verziu, than the Time at the End version, I feel we need Ako to tá go verzia somewhere else to explain this. času konca, tak myslím, že by sme mali ísť niekde inde, aby sme, kde sa to vysvetlí. So the problem arises in 1989. Takže problém prichádza v when we've 89. got in 3 places Keď my máme because we don't know who to the King of the North is. na 3 miestach, pretože nevieme, So I'm going to make a kto je kráľ guess, severu. Takže ja si tipnem and whether I got that budem guess from hádať. Revelation 17, which A- I just guessing, A či už mám ten odhad, alebo to, že tipnem zo zjavenia 17, alebo je to len môj návrh, alebo môj odhad, tak navrhnem me toto. stroke us. Dám tu 'Cause I'm not. ja, I'm sure I'm not the only one. lomitko my, So ale som si istý, že we nie som len understand ja. this. This is all correct. Takže rozumieme tomuto, toto celé je správne. So we've got Takže máme church and state, cirkev a štát, papacy and USA, pápežstvo a USA, and this is the King of the North. a toto je kráľ severu, We're okay there. to je to Then v in this poriadku. history, A potom v týchto dejinách, if we said church and state, ak by sme povedali cirkev a like štát, that, yeah, tak church to and tu, state, like this, church and state. takto, cirkev a štát, This tak toto is the USA, je USA not Protestantism. a nie protestantizmus. USA, USA, USA. Then this would still be church and state, and this is a all gonna toto be by church stále and state. bolo cirkev a štát, toto by bol cirkev a štát, USA, USA so it's all USA. a všetko je to USA. And then they're going to enter into the glorious land, A potom vstúpia do krásnej which zeme, is the USA. čo sú It's Spojené all the štáty. USA. Všetko So Spojené štáty. sometime after 1989, Takže nejaký čas po roku the 89 church changes. cirkev sa mení. The question is, Otázka je, this USA church táto cirkev Spojených and this štátov USA state, a tento are they štát the Spojených same štátov or different? sú rovnaké alebo sú Have you iné? got 2 USAs there or 1? Sú tu dve USA alebo jedna? We're only guessing, so it doesn't matter. Hádame, tak na tom nezáleží. Nikto nevie? Nobody. I'll have a guess. I'm going to say it's the same. Ja mám tip a poviem, že je to we've just to got isté. state, Takže teraz máme len štát and we'll call it USA a Church and nazveme State. to USA, cirkev a štát It's all the same. a všetko je to isté. So it's a very different concept than what Elder Jeff did. Takže je to veľmi odlišný koncept ako ten, čo urobil starší Jeff. Answers who the church is. A zodpovedá to, že kto je Because you know it's not the církev, papacy from pretože 1989. viete, že to nie je pápežstvo z roku 1989. You don't even need to use prophecy for that. A nemusíte ani použiť proroctvo, aby ste to Because this is vedeli. number 2. Pretože toto je číslo You 2. can see there's no papacy anywhere in the newspapers. A vidíte, že v novinách nie je nikde pápežstvo. And therefore you know A preto that number viete, 3 že is číslo pointed 3, to the Sunday law. ktoré There's poukazuje no na papacy nedeľný in the zákon, news. nie je tam pápežstvo there v isn't. novinách The sea cannot be the papacy anymore. a
And that's not guesswork. To C už nemôže byť pápežstvo. A to So something nehádame. changed between 1989, the waymark, and number 3, dispensation. A zmenilo sa niečo medzi Was the 1989 papacy a here? číslom But 3. it's Bolo to pápežstvo here. tu, ale tuto je toto Not the papacy. home, So the alebo question is, what že is it? nevieme. Takže nie je to pápežstvo. Otázka je, že čo to je. Suggesting. Takže ja navrhujem USA. So now we just have the USA Takže teraz máme USA fighting with the USA. bojujúce z USA. And that becomes really hard to prove A to sa stáva veľmi ťažké in dokázať. Daniel 11. Daniel I don't 11, think you Danielovi can do it. 11. A nemyslím si, že to dokážete You urobiť. have to go to a completely different model Takže musíte ísť do úplne iného modelu, of the same story. rovnakého príbehu. And it's my guess, A to je the môj guess of odhad other teachers. a odhad iných učiteľov. I'm not saying we've had some consultation. I don't mean it that way. A nemyslím to tak, že sme mali nejaké konzultácie. When I listen to what other teachers are teaching, like you're listening, that's the inference I'm getting. Keď som počúval druhých ľudí učiť, tak ako vy počúvate, tak to je to, čo som pochopil z toho, You turn to Revelation 17 to try že to answer the problem of pôjdete Daniel do 11. zjavenia 17, aby ste sa snažili vyriešiť ten problém Daniela 11. Because we know Pretože vieme, the mistakes or the incorrectness of the Time at the End magazine version. tú chybu alebo tú nesprávnosť verzie časopisu Čas konca. Everywhere where it says here, Všetko, kde sa hovorí three places, tu a tu na 3 miestach, in the Time at the End magazine, that's all the papacy. v časopise Čas konca je to všetko pápežstvo. Or Alebo Protestantism, protestantizmus. depending on what day you're going to tell the story on. V závislosti od toho, aký deň budete hovoriť ten príbeh. Because they end up being the same thing. Pretože oni nakoniec sú Protestantism tá and istá Catholicism. vec. Protestantizmus a And that's just not katolicizmus. correct. A to proste, This is to that nie je Protestantism. správne. Also in dispensation number 3. A je protestantizmus tiež v Let's go through dispenzácii prayer. číslo 3. Hopefully I've answered the question why we go to Revelation 17. Takže dúfam, že som zodpovedal na tú otázku, prečo ideme do zjavenia To 17. explain Daniel 11, 40 to 45. Aby sme vysvetlili Daniel 11, 40 až 45. Holy God, we thank you Svätý Bože, my ti ďakujeme, that you guide, bless and direct us. že si nás viedol, požehnal a We nasmeroval. That Dúfame, in our investigation of your word, že v našom vyšetrovaní tvojho our slova understanding of history, a naše porozumenie histórie present day history, a súčasnej histórie, that we would be helped by you not to make mistakes. že nám pomôžeš, aby sme neurobili chyby. Thank you for the great work that's being done through this movement. Ďakujeme za veľkú prácu, ktorá bola spravená týmto I hnutím hope that you would be with us and bless us. a dúfam, že budeš s nami a požehnáš nám Be with those who are in good health, a budeš s tými, ktorí sú v especially dobrom with zdraví, those who are in physical and mental pain. ale hlavne s tými, ktorí sú vo fyzickej a mentálnej bolesti. As we gather the last few moments of this day, Keď my sa stretávame v tých posledných we momentoch ask that tohto you dňa would share them with us a modlím sa, aby si and that you would fill our hearts and our minds with happiness. Naplnil naše srdcia a mysle Pray in šťastím. Jesus' name, amen. Modlíme sa v mene Ježiška. Amen.